سلام تعني هبلنا دحان دوعيلكم كبران تملكتنا كاب تلفزيون دمسيان تقراي زيناتات الساعة هزنا لكم قريبنا لنا سارة تسفاي مسرت قبرز قابير مس ترنياتات أبالات استوديو إذا ساعة دما حابيرناكم كنتن هنا نفتي فلا ماي زينا كنساقر محبرسب عالم سممعنات بريتوريا كام مفراس نمدحان كراباربلو زقب أوان حزي كبل ودب حوحات تسويعوم دليت حزب تግራይን حوحاتن لعلاو مريت تግራይ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝነብር ህዝቢ ሓራብ ምውጻእ ኣብ ስደትን ውሽጥ ዓድን ኣብ ማእኸላት ምዕቆብ ዝርከብ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ተሓታትነት ፈጸምቲ ጆኖሳይድ ክረጋገጽ ህዝብና ክከሓስን ዳግመ ህንጸት ክጅምርን ኢሉውን እቲ ዘላቕ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ናብ ዘላቕ ስምምዕነት ሰላም ክሰጋገር ምግባር ምዃኑ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁሉዕ ጆኖሳይድ ኣውጁ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጽናት ይርከብ ዝበለ ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ ወላ እኳ ነቲ ዝጀመሮ ቁሉዕ ወታደራዊ ወራር ጠጠው ንምባል ዘላቕ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ እንተተፈረመ ግን ሕዝውን ዝጀመሮ ፕሮጀክት ምጥፋእ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ኣሎ ክብል ከሲሱሎም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩሎም ምሕጸንታታት ጸማም እዝኒ ብምሃብ ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ንምኽንባት የኽእሉን እዮም ዝበሎም ኩሎም መልክዓት ወፍሪ የካይድ አሎ ዝበለ መልእክት ውድብ ሕወሓት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብእዋኑ ጠጠው ከብሎ ብዘይምኽኣሉ ሓደጋ ምፍራስ እቲ ስምምዕነት እናባእሰ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ናይ ምእታው ሓደጋ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘለውን ገሊጹሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ውዝፍ መሃይኡ ኣብ ርእሲ ዘይምኽፋሉ ዝተመደበ በጀት ትግራይ ብምቁርራጽ ዝበኣሰ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍጣር ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን ዝበለ ውድብ ሕወሓት ካብዚ ሓሊፉ ድማ እተን ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ከዓንዋን ክውረራን ዝገበረን ህዝባውን ውልቃውን ትካላት ትግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብዝርካቡ ሃፍቲ ተጸጊነን ዝጀመረኦ ምንቅስቓስ ንምድኻምን ዝተፈላለየ ጽንዕቶታት ይግበር ከም ዘለውን ገሊጹ ሕዚ ድማ ንትካላት ትእምት ካልኦት ትካላት ፋይናንስን ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ብዘይብሉ ኣገባብ ባንኪ ሒሳብን ክእገድ ከም ዝተገበረ ዘዘኻኸረ እቲ መግለጺ እዚ እገዳ ኣካል እቲ ኮነ ተባሂሉ ዝዓነወ ቁጠባ ትግራይ ብዝብኣሰ ንምህሳይን ዳግም ከየንሳዕርር ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳንን ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ኣመልኪቱ ማሕበረሰብ ዓለም ክግንዘቦ ዝግባእ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ እዋን ናብ እዋን ህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ መግለጺ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክፍጸም ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣደራደርቲ ሃገራትን ፓነል ሕብረት ኣፍሪካን ጽዕንቶ ብዘይምፍጣሮምን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕነት ንኽጥሓስ ምቹው ኩነታት ፈጢሩሎ ክብል ድማ ሓቢሩ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ስምምዕነት ንምፍራስ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ብምፍጣር እጃሙ ክፍጽም ይግባእ ንብል ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ ኣስፊሩሎ نفت زوصل زينانا نتنسجر بروجرام مجب عالم داقم حوحيت تجراي نمدقاف كتوبات تجراي نخطنا آخر كم سرح أب نمدقاف دايركتورن اتتكال أب إثيوبيا زلاتان ملسيج غليصوم بفلاي بمنصر وحسنا مجب بسنكوينات استمزابلو وجنات زلوا بركي أزيو زت حساس بمخانو تتأجم بمسارات المفتاح وعلي بريتوريا كتكبر دمات أو عيت قريب الله كاب تلفزيون تكراي سرخة بحبريتا تسفاي برها أولي دولهم دايركتور بروجرام مجب عالم أبي إثيوبيا أبي تجري عودة المجبر مغلن تعتو أبي معرفة نفرت عدل بانجا بالعلوة مرحلة جزيرة محرر تجرين بريزيدنت جزيرة محرر تجرين جنرال تادس وردن أكبر بلاد تغير لملهم دايركتور بروجرام مجب عالم أبي إثيوبيا زلاتان ميليسيج تكال بروجرام مجب عالم كاب مهاب هزو صحاجز بسجرم أبي كسلتي حمش تعمت التلميم رجعت تصوري كنت أبا كم زحزة جليس أملهم. The main objective of my visit to Tigray region this week. ناب تجري عبزسو من عدة تزجبر كله عند مغنيات. عبز خلل زلونا بروجكتات تصورينات المعزابي تصورينات عبك عندي ميلاتات تكال بروجرام مجمع عالم بيتيبيا خسرهم كابز دلي نجارات حدي بزي أبيلكا عبك تاسبا حجز نبه تصورينات مفرعينات مسكارني
መሰረት ዘለና ሃፍቲ ድማ ዝኸኣልናዮ ኩሉ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጻዋራይነት ቁጠባን መነባብሮን ንምስጋር ክንሰርሕ ኢና do our best to shift more from humanitarian domain to resilience. ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ተመዛበልቲ ምህላዎም ዘመልከቱ ተወካሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝላታን ሚሊሴጅ ትካል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ምርግጋጽ ውሕስነት ምግቢ ዝሰገረ ኣብ ዙርያ ዝተመዛበሉ ወገናት እውን ከም ዝጭነቕ ተዛሪቦም Well, our plan for the future is certainly to do more in this field. ትልምና ንቐጻሊ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት ምግቢ ኣብ ውሕስነት ምግቢ እውን ኢና ንሰርሕ ዘለና ሰባት ተማዛቢሎም ክንርኢ ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ተማዛቢሎም ብዙሕ ግዜ ፈቐዱ እንትንርኢ ንጭነቕ ኢና ኣብ ትግራይ ልዕሊ ሚልዮን ዝተማዛበሉ ተጋሩ ከም ዘለው ድማ ንሕብር ኢና ንሕና እውን ተስፋ ንገብር ዘለና እዞም ብዙሓት ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ መረበት ንሰባት ከረጋግዑን ክሓብዩ ዳግም ክጣየሹ መነባብሮም ክመርሑን እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ ንሕና እውን ከም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሰባት ምሕጋዝ ክንቀጽለሉ ኢና ምክንያቱ ህፃናትን ኣዴታትን ነብሰ ጹር ኣዴታትን ብሕፅረት ምግቢ ይጥቅዑ ስለ ዘለው ከምኡውን ምግቢ ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ክንቀጽለሉ ኢና ብዋናነት ኣብ ዓርሰ ምርኮሳን ተጻዋራይነትን ግን ከምቲ ዝበልክዎ ክንሰርሕ ኢና ምክንያቱ ኣብኡ ብዙሕ ስለ ንሕግዝ We are really counting on doing more on resilience because that helps so many people. ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ብወገኖም ኩናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘብጽሖ ጉድኣት ንምሕዋይ ካብ ዓቕሚ መንግስትን ዝለዓል ብምዃኑ ዝተወለደ ዓቕሚ ምትእኽኻብን ርብርብ ዓለም ለኻዊ ኣካላትን ከም ዝጠልብ ተዛሪቦም The first thing that I would like to express is ፈለማ ገልጾ ዝደሊ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ኣብ ጽቡቕ መንገዲ እያ ነይራ እቲ ኩናት ግን ጎዲእዋ እዩ ከቢድ ኪሳራ እውን ኣስዒብላ እዩ ብምዃኑ ድማ ኣድላይነት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ድማ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ እዚ ድማ ምትሕባር ሃገራውን ዓለም ለኻውን መዳርግቲ ኣካላት ይጠልብ a good and a very encouraging resilience activities. ብተወሳኺ ቀንዲ ጸገማትን ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ተግባራውነቱ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም We need peace. ሰላም ንደሊ ኢና ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ቅልውላዋት ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ካብ ዘይምትግባሮም ዝነቕሉ እዮም 50 ሚእታዊ ክለምዕ ዝግብኦ መሬትና ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይዝርከብ እዚ ድማ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ብምሉእነት ከይረጋገጽ ገይርዎ ኣሎ ኣብዚ ክነስምረሉ ዘለና ጉዳይ ተግባራውነት ውዕል ፕሪቶሪያ መብዛሕትኦም ጸገማት ዝፈትሕ ምዃኑ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ኣብ ሓደጋ ብምህላውና ኣብ ተመዛበልቲ ቀጻሊ ሰብኣዊ ሓገዝ እንደሊና Over 1 million IDP and there is serious unemployment crisis. ኣብትዋን ምስሊ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ዝቐረበ እንትኸውን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተናግዐ መነባብሮ ንምምላስ ሰፊሕ ዓለም ለኻዊ ድጋፍ ከም ዝጠልብ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝወሃቦም መከሓሓሲ ትምህርቲ ብዝግባእ ተኸታቲሎም ዝለዓለ ውፅኢት ተምፂኦም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምሕላፍ ኣበርቲዖም ከም ዘጽንዑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራያ መከሓሓሲ ትምህርቲ እናወሰዱ ዝርከቡ ተምሃሮ ገሊጾም ዩኒቨርሲቲ ራያ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ወሲዶም ዓጋቢ ውፅኢት ብዘይምምጽኦም መከሓሓሲ ትምህርቲ ክወስዱ ዝተመደብሉ ልዕሊ 800 ተምሃሮ ሓዊሱ ልዕሊ 1201 ተምሃሮ ተቐቢሉ የምህር ከም ዘሎ ድማ ኣፍሊጡሎ ንጸብጻብ ኣሰፋ ባይ ሙልጌታ ታደለ ከም ስዕብ ኣዋዲድወሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ወሲዶም ዓጋቢ ውፅኢት ብዘይምምጾም ተወሳኺ መከሓሓሲ ትምህርቲ ክወስዱ ካብ ዝተመደቡ ልዕሊ 1200 ተምሃሮ ኣፈቲኑ ልዕሊ 800 ተምሃሮ ብምሕላፍ ብብርካ ሃገር ጸብለልታ ከም ዘመዝገበ ዝንገረሉ ዩኒቨርሲቲ ራያ ኣብዚ ዓመት እውን ተወሳኺ መከሓሓሲ ትምህርቲ ክወስዱ ዝተመደቡ ልዕሊ 800 ተምሃሮ ሓዊሱ ልዕሊ 1201 ተምሃሮ ተቐቢሉ ዕላዊ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሩ ኣሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቅበላ ተምሃሮ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ተምሃሮ ዝተፈጠረሎም ዕድል ብዝግባእ ተጠቂሞም መጻኢኦም ብሩህ ንምግባር አበርቲዖም ከጽንዑ ይግባእ ኢሎም ራያ ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ባካሄዳቸው ስራዎች ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገበ መጥቷል ዩኒቨርሲቲ ራያ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝዓመሞም ዕማማት ዝለዓለ ውጽኢት እናመዝገበ ብምምጹ ብሬሚዲያል ብዙሓት ተምሃሮ ክሓልፉ ተገይሩ እዩ ክሳብ ሕዚ ንተኸታተልቲ 4 ግዜ ንተምሃሮ መውጽእ ፈተና ፈቲኑ እዩ ከም ውጽኢት ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝፈተኖም ተምሃሮ ክሓልፉ ብምግባር ብብርኪ ሃገር ቀዳማይ ዝስራዕ እዩ እዚ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣዝዩ ስጡም ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሕና ሕዚ ኣቲኹም ዘለኹም ተምሃሮና ከም ወለዲ ኮይና ክንሕብሕበኩም ኢና ወለዲ ዝሃቡና ሓላፍነት ሙሉእ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ስለ ዝግባእ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ተምሃሮና ናትና ውላድ ኢኹም ስለ ዝኾነ ድማ ብዝግባእ ትምህርትኩም ክትከታተሉ ዕላማኹም ክትዕውቱ ይግባእ ስለዚህ መሆን ያለበት እንደ ወላጅ እኛን እንድትቀበሉን አደራ ላሉ
ምክትል ፕሬዚዳንትን ሓላፊ ጉዳያት አካዳሚን ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር ነጋ አፈራ ድማ ተማሃሮ ዝመጹሉ ዕላማ ብዝግባእ ተገንዚቦም በቂዖም ክወጹ አበርትዖም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ራያ ዩኒቨርሲቲ ስትመጡ ዓላማዎች አሏችሁ ወይም ዓላማ ናብ ዩኒቨርሲቲ ራያ እንትመጹ ዓላማ ሃሊኩም እዩ ዕላማኹም ድማ ትምህርትኩም ብዝግባእ ምክትታል እዩ ስለዚ ናብዚ ዝመጻኹም ንትምህርቲ ስለዝኾነ ኣብ ጻንሒትኩም በአግባቡ ትምህርትኩም ክትከታተሉ ከተጽንዑ ሙሉእ ግዚያኹም ንትምህርትን ጥራሕ ክትምድቡ መልእኽተይ እዩ ጊዜያችሁ ሙሉ በሙሉ ለትምህርትና ለትምህርት ብቻ እንድትመድቡ እንድታሳልፉ መልእክታችን ይሆናል ዘራረብናዮም ተማሃሮ ንግስቲ አርአያን ቴድሮስ ሃፍቱን ለተብርሃን ጊደን ድማ ነቲ ዝተፈጠረሎም ዕድል ተጠቂሞም ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዝሰኣንዎ ዕድል ንምክሓስ አበርትዖም ከም ዘጽንዑ ተዛሪቦም ራያ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኣቀባብላ ተቐቢሎምና خزون ريميديان لحشة وصيت لمسة ناشلمات برنامجنا بالحلفة حلفنا عندنا خز خلي عدل بمجنينا بتعملنا دستنياتات خلي عدل لتا ندما باقوا وتتقيمنا ريميديان محلف طرح زي خالص بزحش نتبامزينا لو فريش مانا قصال عمد كناتيو حسبنا نقدر تعرفنا لنا جن خلاص ستات كم نجم كاستات ماهرنا داو صبر درجة كنت الحمد لله يدرس أنت عمت مجزاش تجري لنا إحنا كاتا ستات معنا ده ستات ناس عبيد مرت كم زخانتنا نرجع تسألنا هنا كاز زبالة إما زلعلو زيت حزنا نخصلن نخنوص نقبزي تمرقنا إنا ملخت نحلف نفوتنا ز برنامج زي سي بتاع مدرس البرنامج حساب زي كان إيه سي كاي كونن أعتقد كنا علينا أبتي يونيفرسيتي أب زحلف عمت كاب بب كولجاتو 4 نتب بممصاص قبللتا نزر እዩ ንፋዓቶም ሃሩ ድማ መተባብዒ ሽልማት ኣብ ትዕለት ተበርኪትሎም እዩ هلو كنتات تግራይ ኣዝዩ መሰከፍን ከምኡ እንተቐጽሉ ድማ ንትግራይን ህዝባን ከቢድ ስግኣት ከም ዝፈጥር ነበርት ወረዳ ቦራ ቸለና ከተማ ቦራ ሓቢሮም ፖለቲካው ኣፈላላይ ንምፍታሕን ሓድነት ተጋሩ ናብ ንቡር ንምምላስን ዘተን ምርዳእን ወሳኒ ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ እውን ገሊጾም ፍትሓዊ ትኽላይ ኣብ ኩለ መድያው ቅልውላው ጥሒሉ መጻእ ዘመዓዱ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ጸገማቱ ሎምደ ጽባሕ ክፍታሕ ትጽቢትን ተገበረ እኳ ዘሎ ህሉ ኩነታት ግን ኣዝዩ መሰከፍን ከምኡ እንተቐጺሉ ድማ ንትግራይን ህዝባን ከቢድ ምዃኑ ስግኣት ከም ዝፈጠረሎም ርእይቶም ዛህቡ ነበርቲ ወረዳ ቦራ ቸለና ከተማ ቦራ ሓቢሮም ህሉ ኩነታት ትግራይ ለትግራይ ልምጥን ይኾነ ሁሉ ኣፍቲ እዋን ጭንቂ ግዜ ትግራይ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ሓምለይ ሰርሐ ሓምለይ ተንቀሳቐሰ ኸዚ ግን ዝኹሉ ታሪክ نقول نتجادفو حدنتنا طناخرنا حزبنا كحوي اللوا عدنا كتحوي اللوا نامزل هندنا أتو لتجروا يا بني متن بوتا سمامنا كم زلنا الرئن مجمر أنا راح حدنتي هذه اللي سلازي من تأيو نتجروا بحرة لنهرة لدحرت لا لمسخيدو عددات ألأتي عدد خالت كيف تطلع فترة خيدو سلازي كهذا حزننا أنا تناقل من رحكي إثناء العالم نرى حدنتي تجروا هم تجروا متن خزي قالوا خز تدم المسألة دي تقل نمن تأذي خوينه كبت عامل كأس دخل إن أنا حق النتي حدنتي بملح له أو تخلوا يرفت بس إحنا سلازم نمن تأذي خوينه إن أعتقد تجروا إنه هونتات እዚህ ክርኤ ያለው እዚህ ክርኤ ይግቦ በደም በገይሩ ፍተሽ አለው ጉዳይ ተመዛበልት ወገናት ከአጉል መጽዓ ብሰገረ ተግባራው ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ዝድለ ሩኡይ ለውጢ ከም ዘምፀን እዚ ድማ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ምን ዝገለጹ ተምሃብት ርእይቶም ሕዝውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ክፍጸም ጸቕቲ ክግበር ጸውዖም ብዛዕባ ተመዛበልት ጉዳይ ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ብስሩውን ዓድል መርሕ መንግስቲ ክልል ይኹን ፌደራል عدنا مرحها حزبنا مرحها نهالخا فطورها تزرجحوا على تقدد كندا مول بولع عليه ولو لذي لهزبك مرحيه للمنجستي قدميا تكورا تغيرو نام مربتهم كملس يلقبا نيرو قدم كله تفانق على لابوتاو مريت ام مريتو حرشا لوا غزا لوا بقى لنورلو عد سلني هو بوتا سلني هو
أفتل نورو لبوتا أفتل نورو تحدي جوال مسبوتا خيدو بسلام كنبرن كالم معن ناتا جبؤ أوكين داي نبرله لذي تكرت لي مها عند جنا كم منجستي كوك أسون لجبؤيو مريتنا تمليسو أبو بوتهم أتيهم مريتهم رخيهم أبويني ببينو ولار بينو لقات مثلا إنه خنات سلرينا زين لما مريت عدم مربتهم كبس حبك صراحة هم ذلوا مالتي كأتهم محركات زنالتي عدم حديقهم نورتهم حديقهم قعزهم حديقهم تباريرهم سلل ماتو مني خايل ليل طيقهم يلي بالعليهم بتاحتي تري لغيه كابت زنالت ما يمحرسه كملس انه هو كالازي دي فرنج عمال او حدا خوينخا تقريمخا تزاتيخا تفنق على عدو كملس غزات حدنتنا عدو كملس او خوينم زبلع سانلو دخدنو ود سانلو خناتات انه حدي ስለዚህ ናዞም ተማዛባልት ዚኦም መዕለቢ አምንታ ደረጃ መሆኑ ንሕና በቃ ብጣዕሚ አስጋይ ዋና አሲሩ ሒዝዎኖ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ተግባር ስለሌው አለ እዚ ይጎዲእና ነው በትግራይ ደረጃ ማለት ዘሎ ፖለቲካዊ አፈላላይ ንምፍታሕን መለለይን ሓይልን ዝኾነ ሓድነት ተጋሩ ናብ ንቡር ንምምላስን ዘተን ምርድዳእን ወሳኒ ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቐጽል ከም ዝግባእ ድማ ተላበዮም ዘተ ልመስል ነገር የለይ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ትግራዋይ ኮይኑ ከም ትግራዋይነቱ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ኣፈላላይ እንተሃልዩውን ታፈላላይ ልጎድ ንግዲ ፈቢልኻ ከም ኣፈላላይኻ ትኸኣኢልኻ ምንባር ይከኣል እዩ ትኸኣኢልኻ ዓድኻ ምልማዕ ይከኣል እዩ ትኸኣኢልኻ ለዓነወት ትግራይ ምድሓን ይከኣል እዩ ስለዚ ዘተ ልመስል የለይ ብጣዕሚ እየ ልድግፎ ደስ ይብለኒ ከምኡውን ይምና እዚ ክኾን ልግብኦ ብሰላም ብዕርቂ ክፍታሕ ልግብኦ ተደራዲርካ ብሰላም ብዕርቂ ብፖለቲካ ክፍታሕ እናተግብኦ ኣፈላላይ ምፍጣሮም ወላ ሕብረተሰብ ኸዚ ኣብ ክልተ ተሰጋምዐ ኩነታት ስለልንሆ ቲኦም ተጋሩናትና ብዕርቂ ክፍጸም ይደሊ ማለት ካብ ፍርንጫ ዕመባል ክልተ ተጋሩ ኣብ ሓደ ኮይንኻ ላትጋማገምኻ ናቲ ጎደለላ ኣረምኻ ናቲ ጎደለላ ቃጻዕኻ ኣብ ሓደ ኮይንኻ ካብ ምብታን ተኣሪምኻ مريت حدنت خامم لا سيحيش يلول أنا بتفرّل بزتك فتح دستني خلاص دمت مسارك سمعون أيدلي أنا بسلام زتجن كفتح عوجي تثبت عوجي دستالني بسلام زتك فتح تقولين خا حزب تجري حد عينت كون له نحن نلتقمنا تراخيهم حدنت فتيرهم تمايتهم حيل فتيرهم هذونا كمرحلو قسانت كركبالو بسنك جنسايداو كينات ندحريس تملست تግራይና ንቡርክት ምለስን ኣብ ሰላምን ልምዓታዊ ስራሕትን ትኹረት ክግበር ከም ዝግባእውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ዜና መጽሔት ሰዓት በዛዚምናም ብሩህ ምሸት